Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi utahobera jirani yako de gauche à droite. Mwambie karibu muwepo ya Mungu. Muhobere mtu ajuake. Aujua atakuwa nani kesho. Hii ni occasion ya kunue ma relation. Proche de la présence de Dieu. Amen. Ujikaze pia ucheke mwenye onekane sama hata kukumbukia kumwanya. Manifeste un peu de sourire. Bwana asifiwe sana. Amen. Asante basi tutaka. On va prier. Seigneur, notre Dieu, nous voulons dire oui et amen à la prière de notre pasteur. Béni soit ton nom au milieu de nous. Béni soit ta parole. Et béni soit le prédicateur que je sois. Souviens-toi de mon interprète. N'oublie pas l'auditoire. La Bible nous dit, alors que ton peuple était dans la détresse, tu leur envoyas ta parole. Et c'est ta parole qui les guérit. Seigneur, je ne sais pas de quelle maladie cette église souffre. Ou alors une famille ou une personne. Mais je prie que la parole de ces quelques jours vienne remédier certaines choses. Vienne guérir certaines situations. Non seulement au sein de cette église, mais aussi dans tous les fidèles, dans leur vie et dans leur famille. Béni soit ton nom au-dessus de tout. Nous détruisons, anéantissons, brisons, rendons les sans effet, piétinons les œuvres noires, sataniques, occultes, fétichiques, sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Et nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout. Et nous élevons le Saint-Esprit au-dessus de tout autre esprit. Et nous voulons être poussés par lui afin de parler de la part de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, sans tarder, nous voulons ici rendre grâce, honneur, hommage, respect, gratitude à notre Dieu. Le maître de temps et des circonstances. Lui qui a encore une fois rendu possible notre présence ici. Et qui a même rendu possible ces cadres. Et donc nous le disons grand merci. Merci à notre cher pasteur, le révérend Mabutoa, pour sa confiance renouvelée à notre égard. Je sais qu'il n'est pas là, mais il est représenté. Sincèrement, je suis très reconnaissant, très touché, très béni. Laisse que Dieu continue à les garder pour nous. Très longtemps. Et très longtemps dans le ministère. Merci à sa chère épouse, notre maman. Et merci à tous les pasteurs, tous les consistoires. Asante kabisa. Merci au coordonnateur et avec toute son équipe d'avoir compté encore une fois sur nous. Merci à la modération, à l'intercession, à toutes les chorales. Merci à nos chers musiciens, à notre cher technicien, aux caméramens et à tout le monde. Protocole. Parce que pour que ce culte soit rendu possible, chacun a mis la main sur la pâte. Alléluia. Amen. Bien, je suis bien accompagné avec
3 bien-aimés. Vous les avez vus s'élever avec moi. Ils peuvent encore s'élever de toute façon. Et on va bénir leur présence en acclamant. Voilà. L'homme le plus élancé, il s'appelle Papa Glody Oleko. Il est marié, père, je crois, de 5 enfants, de très bons enfants. Et il est serviteur chez nous à l'église. C'est lui le responsable de la chorale. Parce que nous n'avons qu'une seule chorale. Et c'est lui le responsable en chef. Très passionné, il aime Dieu, il aime l'œuvre de Dieu. Et je suis fier de lui. Et je bénis Dieu qui l'a placé à mes côtés. Merci d'être venu. C'est un businessman. Yeye ni mtu wa kufanya biashara. Kitafuta avyo unamuuliza atakwambia koneza yuzia. Kabisa. Kitafuta gari atakwambia. Kabisa. Ya bei yenye unataka. Kitafuta parcelle wala nyumba Mgoma atakutafutia. Muro ya bien, muro ya Kikristo. Amen. Biote unaweza tafuta. Kenye tu hawezi pata ni bunduki tu. Bwana asifiwe sana. Amen. Alors, à ses côtés, il y a le bien-aimé Joachim Chimalamungu. Chimalamungu. Il est intercesseur à l'église. Il est encore élève. Et à son côté, vous les connaissez. Il s'appelle Cotodineville. Il est parmi les responsables de l'évangélisation à l'église. Et il est très passionné des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Recevez les salutations de ma très chère épouse, Pasteur Rosine Tumbambisa. On devait être avec elle, mais c'est elle qui a fait le bureau aujourd'hui. Et donc depuis le matin, elle est à l'église. Je crois que Dieu est dans, peut-être le dimanche, on sera avec, sauf imprévu. Mais elle m'a chargé de vous saluer. Amen. Bien, sans tarder, nous serons avec vous presque cette semaine. Depuis aujourd'hui jusqu'au dimanche. Les 14 au 18. Et nous serons en train de parler autour d'un sujet important, biblique, doctrinal. Intitulé Nous sommes ouvriers avec Christ. Et donc, si tel est le cas, lèvons-nous et bâtissons alors. Voilà le sujet qui va nous occuper cette semaine. Et donc, si je peux compiler ça ou si je peux réduire ça, nous allons parler de servir Dieu. En un seul mot, servir Dieu. Je vais vous parler, je vais vous expliquer qu'est-ce que servir Dieu. Pourquoi servir Dieu? Quels sont les avantages attachés quand nous servons le Seigneur? Qu'est-ce qu'il faut éviter quand nous servons le Seigneur? Et etc. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire beaucoup de versets. Dis à ton voisin beaucoup. Tous les versets qu'on va lire la semaine, je vais les lire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que vous ne lisez pas la parole. Maintenant, je vais vous aider à lire. Je vais vous aider à méditer la parole. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un qui a lu la Bible le matin. Mais je vais la lire pour toi et avec toi. On va lire vite. Si le technicien est en disant prompt, il peut commencer à nous les slasher là-bas. Matthieu 20, 28.
Mathayo 22:28 La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Inasema kwamba ni hapo ndipo mwana wa Adamu alikuja. Non pour être servi, haiko kusudi aweze kutumikia, mais pour servir, lakini kutumikia et donner sa vie na kupana uzima wake comme la rançon de plusieurs. Kwa ajili ya wengi. Et donc ici, nikusema hapa, Jésus pendant les jours de sa chair, Yesu wakati alikuwa ndani ya mwili, il s'est comporté pas comme un maître, pas comme un boss, pas comme Dieu, mais comme un serviteur. Akujikamata kama vile Bwana, kama vile lakini kama vile mtumishi. Maintenant aujourd'hui nous le servons parce qu'il n'est plus dans la chair. Tunampokea leo kwa sababu haiko tena ndani ya mwili. Parce que il attend de nous les services. Kwa maana yeye alipatia kazi. Et la continuité du service. Ya kuendelesha huduma. Acte 13 verset 2. Matendo 13:2. Pendant qu'il servait le Seigneur. Kati alikuwa akitumikia Bwana. Alléluia. Amen. Il servait quand même le Seigneur. Walikuwa wanatumikia Bwana. Pendant qu'il servait le Seigneur. Wakati alikuwa akitumikia Bwana. Dans leur ministère chacun. Ndani ya huduma kila mtu. Et qu'il gênait. Na walikuwa wakifunga. Le Saint-Esprit dit. Roho Mtakatifu akasema. Mettez-moi à part. Muniwekee kando. Barnabas. Et Saul. Na Saul. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Non seulement il servait le Seigneur, mais pendant qu'il servait le Seigneur, Dieu a appelé d'autres serviteurs. Voyez-vous? Donc ton service peut créer des serviteurs. Pourquoi quand tu sers bien? Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 3:9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. Chacun de nous est une pierre de cet édifice-là. Chacun de nous a un rôle pour que l'édifice soit établi pour l'adoration, la célébration, la vénération à l'égard de notre Dieu. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Il a rendu service à nous créants. C'est pourquoi on dit que nous sommes son ouvrage. Mais pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il y a des œuvres, plusieurs œuvres que Dieu a préparées avant que le monde ne soit, mais lesquelles nous devons pratiquer. Chacun de nous ici a quelque chose à faire sur la terre, dans le royaume de Dieu, avant de retourner au Seigneur. Et cela a été préparé depuis les temps anciens. Et c'est la raison pour laquelle il nous a créés en Jésus-Christ. Il nous a fabriqués. Il nous a donné naissance en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire nous sommes nés de nouveau pour servir. Voyez-vous? C'est ça, être créé en Jésus. Quand on dit nous sommes créés en Jésus, c'est-à-dire nous n'existions plus selon Dieu à cause du péché. Mais en Jésus-Christ, Dieu nous a recréés pour accomplir les œuvres qu'il a préparées. Et donc si tu ne fais rien, tu ne vis pas. Tu existes seulement. Tu peux exister sans vivre. Quand tu existes sans rien faire, tu ne vis pas. Mais quand tu fais quelque chose pour la gloire de Dieu, tu vis. Alléluia. Amen. 2 Timothée 1:9. Timotheo wa pili 1:9. Ndasoma kabisa. Ukisikia hizi verse takusaidia nda introduire tu kadogo jioni kisha kesho tunaingia matière. Sema matière. Kama uko naandika bien sûr. 2 Timothée 1:9. Timotheo wa pili. Nasema par
la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Nous sommes sauvés par la puissance de Dieu. Et qui nous a adressé une sainte vocation. Voyez, il y a des choses là-bas. Tu peux ramener les versets. Là. Il dit, par la puissance de Dieu, qui nous a d'abord sauvés, il nous a tirés du monde, de la puissance des ténèbres, et il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons le salut. Et quand il nous a sauvés, il ne s'était pas arrêté par là. Il nous a appelés. Il nous a adressé une sainte vocation. Ce n'est pas n'importe quel appel. Tout le monde peut t'appeler. Mais l'appel de Dieu est saint. Par la sainte vocation, non à cause de nos œuvres, non à cause de nos offrandes, non à cause de tout ce que nous faisons, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Ça dit quand Dieu appelle, il appelle pour que tu serves. Il te sauve et puis il t'appelle. C'est ce qu'on appelle l'appel au salut et puis l'appel au service. Il n'y a pas salut sans service. Si tu es sauvé et que tu ne sers pas, ton salut est suspect. Ça passe? Kama unasema unaokoka na haufanyake kitu mwekalu wala mukazi wala mufalme wa Mungu, okovu yako aieneye kabisa na iko suspect. En d'autres termes, kama ufanyie Mungu kitu, manake ko bioko nafanyia shetani. Sawa kabisa. Hakuna zone neutre, kukwake shomer. Kama utumikie Mungu, manake uko natumikia nani? Shetani. Mukanisa. Juu saa hauna vya kufanya mukanisa, shetani anakupatiaka vya kufanya. Unaanza sengenya, unaanza loga meza ya Bwana, unaanza loga ma mikrofone, unaanza loga maua, na loga kila kitu. Pole sana. Sio kama vinaeleweka kabisa. Uliza jirani yako unafanyia Mungu nini? Akujibie sasa. Pale tungali tunasoma tu maverse. Muulize tu unafanyia Mungu nini? Akujibie sasa. Kama hana jibu, manake anatumikia ule mwingine bwana ule. Mwa hii kanisa. Njoo maana analala kuniga busi? Sio kama mimi nakwambia mbaya. Hii ni kweli. 2 Corinthiens 29:11. Maintenant mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir au service devant lui. En d'autres termes, vous avez été mis à part. Dieu vous a appelé au milieu de plusieurs et il vous a mis à côté pour que vous vous teniez longtemps pour les servir, à son service devant lui et pour être ses serviteurs. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir du parfum. Alors dit, arrêtez de négliger. Arrêtez de servir Dieu avec négligence. Parce que quand Dieu vous a appelé, il ne vous a pas appelé pour être négligent. Il vous a appelé pour faire quelque chose devant lui et dans sa présence. Il vous a appelé à être ses serviteurs. Et il nous a été appelés et il nous a appelés pour lui offrir de parfum. L'ensemble des services que nous faisons, ça s'appelle des parfums de bonne odeur. Manake kama ufanyake Mungu kitu, mako nanuka mbaya mbele ya Mungu.
Lakini kama unafanyaka kitu Mungu mbele ya Mungu na muwepo ya Mungu nakuwa kasa parfum. Unaona sasa nilijipakala ka parfum. Nikihobera mpendo hapa anaweza penda, sikia kwanza kisikia kukananuka, sikia wewe. Sema tu kweli, unasikia? Sema kweli. Kananuka kabisa. Kananuka kabisa. Nikikuhobera unaweza katala. Kama sasa niko nanuka makwapa, unaweza tika nikuhobere? Kuko watu wanakuwa muwepo ya Mungu biko wananukia nani? Mungu wanafanya paske hakuna kiona fanyaka Mungu. Ndio si verse nasema. Kabisa. Biblia inasema usifanye kazi ya Mungu na negligence. Kwa maana Mungu alipokuita alikutia pembeni juu shimame ubakie maisha yako yote muwepo yake. Maana uko mtumishi mjakazi ili umtole manukato kila siku. Bwana tusaidie sana. Amen. Iko sana ndaisha leo tu kusoma maverse kisha tunajirudia kuna shida tu. Si ni kusoma tu, basi unasoma Biblia. Jérémie 48:10. Yeremia 18:10. Il asema maudit soit celui anasema alaniwe mtu qui yule fait avec négligence ambaye anatumika kwa l'œuvre de l'Éternel. Kazi ya Bwana. Maudit soit celui alaniwe mtu qui yule éloigne son épée du carquois. ambaye anatia upanga wake kando. C'est-à-dire quand tu ne fais rien pour Dieu, yani kama umfanyizie Mungu ça kitu, s'appelle l'auto-malédiction. ile inaitwa laana yako mwenyewe. Est-ce que mnasikia verset? En d'autres termes, unaweza jilaani wewe peke. Hapa haiko laana na ya shetani, haiko na ya tate yako, haiko na ya shangazi juu mlishasema bashangazi wote ni bachawi. Fasi wote mnaendaga se shangazi alinifanya hivi. Oro na wewe peke uko shanga. Manake na uko mchawi. Hii haiko laana ya muyomba. Hii haiko laana ya mchawi wa mkartier. Ni laana yenyewe na jilaani. Biblia inasema alainiwe anayefanya kazi ya Mungu kwa nini? Udhaifu. Kwa udhaifu. Maana soko unafanya kazi ya Mungu na bolembo uko na jilaani. Uko na telecharge nini? Malana. Sasa ile laana na kufuata mu maisha yako yote, mu buchuruzi, mu afya, mu nyumba, utakuwa na lalamika, unakemea vya bongo, kumbe wewe peke ndio ulishajilaani. Mungu atusamehe. Ndio maana mie uliza hapa watoto watakwambia mimi natumika kazi ya Mungu, on dirait après pale Yesu anarudia mimi naenda. Je suis minatumika. Minatumika 24/20 parce que si you et ça je vis pour ça, c'est ma raison d'être. En tout cas, Dieu il afanya mimi nikuwe. Na ila ana haiko ya kutosha mu maombi. Ondeenda kwa mchungaji nitilie mkono ukemee laana. Ni laana ya kukatala udhaifu na kutia mkono ukazi ya nani? Ya Mungu. Kama utakuwa unapiga sente ovyo ovyo, unaweza tosha laana hapa. Unaweza tosha laana ku drum. Unaweza tosha laana ku kitar, unaweza tosha laana kwa ile mixer pale. Unaweza tosha laana kwa mazabaho. Unaweza tosha laana kwa ile kushimama kumulango, kufanya kazi ya Mungu ovyo ovyo. Kazi ya Mungu haiko ya leta. Kwanza analeta yeye mweko na fimbo. Kazi ya Mungu ni kazi ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Mwenye iko na pumzi yako hivi mumikono. Anagere afya yako. Anakuyua en gros et en détail. En détail. Romains 12:11. Roma 12:11. Ayez du zèle. Akasema tuwe. Ayez du zèle, bidii. Tuwe na bidii. Et non de la paresse. Na tusiwe na wavivu. Soyez fervents d'esprit. Tuwe tutumike kwa roho. Il dit servez le Seigneur. Kwa kutumikia Bwana. On nous appelle à servir Dieu. Wanatuita kumtumikia Bwana. Avec zèle. Tuwe na mabawa. Et non avec paresse. Hapana kwa udhaifu. Et on nous dit d'être fervent. Kunasema tuwe watumishi. D'esprit. Kwa roho. Parce que si tu es fervent d'esprit, kama wewe unatumika kwa roho, c'est dégagé dans le physique. Itakuleta uonekane sasa. Et on dit enfin, na wanasema hivi, c'est un impératif. Ni jambo ambayo inatangulia. Wenyewe walisomaka ile verbe iko conjugué à l'impératif. Il dit servez qui? Anasema tumtumikie nani? Le Seigneur. Bwana. Mtumikieni Mungu. Mtumikie. Mungu atusaidie sana. Amen. Hivi tu yako ya kuchelewa ku repetition. Unakiaka so nataka siku nataka. Mimi ningelikwambia waache tu sikie tafuta laana hapa. Hivi tu ya kufanya kazi ya Mungu juu ya kupendeza mzee Mabuto na bazee. Kama utaendelea vile mimi nilikia kushauria. En fait nilikia kudélivrer na laana za hii catégorie. Ungeacha tu.
Bwana tusaidie sana. Amen. Josué 24, 14 à 15. Il dit maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous servira, qui vous servirait, ou qui servira, ou qui vous allez servir, ou qui vous voulez servir, ou les dieux que servez vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué connaissait la raison de servir Dieu, les avantages de servir Dieu, avec zèle, avec passion, avec toute sa famille, avec toute sa richesse. Il connaissait et il a dit solennellement, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Mina sikiaka bien sana niko natumikia Mungu na bibi yangu na batoto. Sawa mina kwa kanisa bibi yangu iko na modere, minda ubiri petit ko ku drum. Petit mwingine iko ku micro. Nasikia bien kabisa. Nasikia tunaanza jaza labra sakataka jikitika takataka saka. Alléluia. Amen. Parce que mina jua sana bafundisha avantage utakomprendre. Utaelewa hii semene utaanza pendo utumikie Mungu wewe na bibi yako na batoto yako. Ndaba papa na ushuhuda ya kazi ya Mungu kisi inabariki yaka. Siseme tutumiki ya Mungu juu ya baraka. Mais baraka ni conséquence. Na ndio maana hapana furaha kutumikia Mungu wewe peke. Tafuta omba Mungu kama bibi yako angali shindikana. Uombe Mungu amuokoe ambadilishe na anze tumikia Mungu. Kama bwana yako angali ruganywa, omba Mungu amuokoe anze tumikia Mungu. Kama batoto wangali wanavuta bangi humu chini mu makoro kama wapi, omba Mungu abaokoe baanze tumikia Mungu. Bwana tusaidie sana. Amen. Ni baraka ya jamaa. Mtu mmoja alisema hivi kuko heritage tatu. Heritage ndio utajiri. Uriti. Kuko uriti, aina ya uriti tatu kubwa naomba kuachia mtoto maisha. Pana manyumba. Ya kwanza mwachie Mungu, ya pili mwachie ma relation, ya tatu mwachie masomo. Ukiachia mtoto vitu vitatu maisha yako ushamwachia utajiri yote. Mungu atamchunga na atambariki. Masomo itamsaidia kupita kwenye wengine wanapitaka. Na ma relation zenye liacha ni baraka. Hakuna mwatakuta mtoto wangu na nilimtumikiaka mtupe nje. Ukikuta mtoto wangu tutaki kwambia niko mtoto wa Pastor Theo, antuka kama una roho mbaya ya shetani utamfungulia tu mlango. Amweke shetani alikuachiaka roho. Akasema roho mbaya mimi naacha kwako kwa jera ndakia ikamatia kwako. Me kama hauko jera wa roho mbaya utamfungulia tu milango. Kwa mtu anakuwa na roho mbona una ni jera wa shetani wa roho mbaya. Bwana asifiwe sana. Amen. Alléluia. Amen. Daniel 3:17. Nyele tatu. Voici notre Dieu que nous servons. Alléluia. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Le service peut te délivrer. Pourquoi Dieu a délivré Meshach et Abednego? Il disait même, notre Dieu que nous servons ne manquera pas de nous délivrer. Kazi ya Mungu inaweza kufungulia milango. Inaweza fungula maisha yako. Inaweza kufungula mshida fulani. Kabisa. Kwa siku moja nilipata shida sitaisema hapa wakati ya enea. Shida kabisa yenye ilipashwa nipata mimi na jamaa yote. Watu wanakia wanani mimi nasema naambia utatoka hivi utaenda huko sio vitu gani mimi sipendi madetail. Sasa biko bana ni buskile. Umoya mwabo, maisha tomboka. Umoya mwabo anasema akisuko pasteur anasema ndio. Il y a 12 ans nilikuona boko na hubiri mkanisa mwe hivi. Akambia meza ni pastor. Nishasiona mimi peke kwa na ubiri anayua ubiri.
Kisha bakenda ongea pembeni wakasema tumwache. Uni mtumishi wa nani? Wa Mungu. Nini yenyewe naniokoa pale? Kazi ya Mungu. Haiko bunduki, haiko connaissance, naita gouverneur, ni guve wa mbingu mwenye kazi akashuka akasema ne touchez pas à mes serviteurs. Amen. Usiguse watakapakaliwa wangu. Kwa kazi unaweza fanya leo itakufanyia kesho. Kabisa. Je vais dire ça autrement. Ndesema mnamna nyingine. Tu peux servir Dieu aujourd'hui. Unaweza mtumikia Mungu leo. Et Dieu aussi peut te servir demain. Unaweza kutumikia kesho. Sers Dieu. Kutumikia Mungu. Et il va aussi te servir. Na atakutumikia. Autant opportun. Aizuru wakati gani? Siku mani kwa natumika hapa kujambo safari. Mtu mwana pita wabu chafu alikuwa anaongea na bakadafi biko banamtukana pale. Kumbe alikuwa na balomba chakula bakamtukana. Kisha bakamutuma. Nilikuwa nashimama ngambo nyingine ya barabara. Kisha akamwambia wende kwa ule Teo njo pastor, njo anapanabi ya bure. Alosana alisikia ni pastor akavuka barabara. Wabu chafu sababu watu tu banalomba njia. Ilikuwa 2002. Après éruption volcanique. Kisha akavuka akaniambia iko njala. Sasa niambia tu iko njala, siku raisonner des fois. Nikamhudumia. Nikampa maziwa na ndazi na nikampa $5. Akaenda. Après miezi bakani enlever. Nikafa 2 semaines porté disparu mgomo. 2 semaines. Bashani beba mu conteneur moya mu pori. Si ayuaka ni pori gani. 2 semaines. Na batu banakufa kande a desordre kuli. Kisha samina maliza 2e semaine anatuma mtu wake mwa usiku na bunduki anasema mwende mumtafute. Bananileta, mimi si yu ataka ni yeye. Iko na mdevu, aisha kwa na mdevu. Kisha ananiuliza, anasema Teo. Nikasema, oui, afande. Sisi watu tunabaita ile siku. Asa wewe mbona uko naogopa na uko pastor? Nikasema mbo, au fait roho iko tayari mais mwili ndio unatetemeka. Juu mwili naogopa tu atokwe nani? Na Yesu alisemaka Eloi lama ore yeye ni nani? Mungu. Ni Mungu. Kisha mimi mtu bitch. Nalalamika tu. Tuba napana sema no mimi siogope mtu sawa. Na uyaona. Bwana asaidie sana. Amen. Histoire ni amorefu. Akanionyesha tu kama Teo hapa kwenye huko ni fasi ya mbaya. Na saa yote huko samu huko donc ulisha kufa, kisha wanakutia tu pembeni ya kaburi na bakia tu wakusukumie ndani hapo. Mimi sasa siwezi kukuua na nilikulia mu mikono yako. Akatoshia vya sona nikumbuka sasa sikumbuke mzee. Na moroni kasema basi hata ningekukumbuka siwezi sema hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Shaka niambia tu mimi naomba Mungu mwauko naomba juma ile 2 semaines nilikuwa naombesha ba prisonniers yetu benzetu wote usiku na mchana. Ilikuwa occasion ya kuhubiri injili. 2 semaines okulake uko na jeune ya 2 semaines seke na una mahitaji. Leo tuko tunatia jeune kukanisa na sasa sitaweza sawa. Kuko condition tengia na utajena kana upendi. Bwana tusaidie sana. Amen. Kwa mafupi akanipa strategie zote za kutoka. Na njoo nilitokaka. Nini liniokoa ni nini? Kazi ya Mungu. Ndio ile Daniel anasema nani? Anasema voici notre Dieu que nous peut nous délivrer. Anaweza kutuokoa. Alléluia. Amen. De la fournaise ardente. Na hii mtanuru ya moto. Et il nous délivrera. Na atatuokoa. Ndani ya mkono wako. Kazi ya Mungu inaweza kutosha mikono ya badu yako. Kabisa. Kazi ya Mungu inaweza kutosha mu situation fulani. Kazi ya Mungu inaweza kuchongola museliba. Ushakuwa shangaa kunyumba mjuu ya kazi ya Mungu panya na kutosha museliba. Unasikia tu naimba tu kanyimbo mwaka sauti. Senyere roho ya gasobo inaguswa. Asema haki ya Mungu ndao wa ufi. Au fait kenye kinakuolewesha ni nini? Kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Unaweza tumika unasikia tu mtu mwana anasema mimi ndatumika na upe tena tumika nini? Petit kwa kwanza unafanya kazi gani? Vie niko tu na zagara. Petit kwa unakia shinda na mimi. Kenye kinakupatia ile vyote ni nini? Kazi ya Mungu. Bwana tusaidie sana. Iko sona itumikana hawejua unadhani kazi ya mabutu. Pole sana.
kazi haiko ya Mabuto, kazi haiko ya wazee. Ni kazi ya nani? Ya Mungu. Je m'en assure itumike bien. Matthieu 26, disons 6:24, 6:24. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Araka 1 Samuel 12:24. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement. En d'autres termes, kama unaogopa Mungu tutaijuia kukutumikia Mungu. Asema ogopeni Mungu, si vile na mumutumikie katika uaminifu. Anayemcha Mungu anatumikia Mungu. Niambie kama unaogopa Mungu, ndajua saa yenyewe utatumika kazi ya Mungu. Mapana niambia mimi namcha Mungu, mikazi ya Mungu hauifanyi. Bongo yako. Il dit de tout votre cœur. Kwa moyo wenu wote, voyez quelle puissance il déploie parmi vous. One uwezo gani ambao anatia kwetu. Adote tena kazi ya Mungu ina provoka ka puissance ya Mungu maisha yenu. Kabisa. So unafanya kazi ya Mungu ina provoke nguvu za Mungu. Na zile nguvu za Mungu unaziona mnyumba yako, biashara yako, mkazi yako, mkila kitu. Kazi ya Mungu tu. Sasa yenye niko naifanya hapa kwa vitu Mungu, kwa vitu niko na libere maisha yangu. Kuko sasa ukinikania, mimi niko kwa mazao wewe unanikania, utapata cha mtema kuni. Mungu atusaidie sana. Colossiens 3:23-24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Kila kitu utafanya ukifanya na roho mwema, hapana kuwa unatumikia Mungu na kahinda. Na Biblia inasema no ifanye mzuri, usitafute kufurahisha wanadamu. Tafuta kufurahisha Mungu, maana Mungu ndiye atakupa matabishi. Ndio Biblia inasema tumikieni Kristo Bwana wenu. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Jean 12:26. Yohana 12:26. Si quelqu'un me sert, mtu akinitumikia, qu'il me suive. Anifuate. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ah, unaelewa? Et si quelqu'un me sert, le Père l'honore. Pour aller vivre là où Jésus est, il faut le servir. Et pour avoir l'honneur sur la terre, il faut servir Dieu. Wapenda hakuna kwenye honere na kuaka. Mimi watu wanaenda tafutia honere wapi? Mukazi ya Mungu muko honere ya grave. Ya grave. Siku moja nilikuwa ku mustari ku Grande Barrière. Mustari iko malaki ilikuwa 17h. Mustari natoka kunani ku biro ya agent wa migration. Inafanya inarudi hivi inaenda mpaka nje. Manake nifika 17h nilipashwa toka pale hata ma 22h. Juba nigonge. Sasa mimi naingia tu hivi kumustari, mimi naona tu mtu mwana toka mubiro kule. Anakia di ananinyang'anya passport. Anaenda pika naigongesha fasi yote. Muro nikasema hii ni honere ya kazi ya Mungu kwa nikafanya kabisa. Nikasema saye. Nikasikia tena bidii ya kufanya kazi ya Mungu. Tumika kazi ya Mungu. Hapa nyuma nilienda tumikia Mungu Kinshasa. Mimi nashtuka, mimi sio Luko, mimi banita kusebeka Kinshasa. Niko nashuka tu hivi mwavio tu hivi, mimi nakuta kuko jipe yenye inatosha ba autorité ku pied d'avion. Kaba likopera kaka ilikuwa wewe na mimi sijue meke mimi na yo tu j'étais honorablement accueilli. Ilipokelewa kwa heshima. Ile gari inakuwa tu mobiti mbili, apart kia chauffeur, unakuwa tu biti mbili bya confort. Bya bakubwa. Iko sana nikiabibi tu na bwana. Na nilikuwa na bibi yangu ile siku. Ilikuwa prophétique. Bakatutosha basa, c'est vous le pasteur Théo? J'ai dit oui c'est moi. Mchungaji Théo ndio ni mimi. Nasema okay non vous nyamwezi pita kule kuba tout le monde. Kifta kufasi ya watu yote. Mtu wa Mungu akwake tout le monde. Nikapita pale parce bakanitia mugari nikaenda mule mpavio ya ba autorité. Kwenye mzee, kwenye rais anapokeleaka ba autorité kwa aeroport. Nikafika mimi natoka nje ngambo nyingine, kuko nyingine jipe kule ya grave kani ya ma 50,000 sijue. Nikakumbuka kanoa kangu keniliacha gani nikasema nasema Mungu anatosha watu mavumbi ana. Haleluya. Nikakuta kuko ba garde présidentielle ba wili banapiga tu hivi. Mimi siye kama ni ba wapi
usiniulize. Bananipigia tu lusaku wananifungulia mlango. Nikanyota bibi yangu nikamwambia ikala saa premier dame tunaoingia nikaingia hivi. Bwana asifiwe sana. Amen. Nikamwambia hiyo yote ni kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Kisha nikauliza mabagaje siku pesa pasta huko alonere wewe ende kwa hoteli. Leta makupo. Nikapana kupo nikasema Mungu wangu hizi bagaje hazitapotea. Asa hapana. Kumi ni busenzi yetu ya huku kubatu ya interior. Nikashendea huko kwa hotel. Hotel kama ni ya 5 étoiles kule yulu. Bagaje zilikia nikuta pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Hii verset nasema quelqu'un me sert, le Père fera quoi? Va l'honorer. Si tu cherches l'honneur, sers Dieu. Kataka heshima, je peux te donner 1000 exemples. Tupatia mifano combien j'ai été bénéficiaire de l'honneur au nom du service, au nom du ministère. Il y a des gens qui nous respectent, pas parce que nous sommes dignitaires, mais parce que nous sommes loin de Dieu, parce que nous sommes mis à part, parce que nous servons le Seigneur. Rien que le service. Na siku yangu ya kurudia Goma, kanisa nilikuwa naenda hubiri hapo, mlikuwa ba député, ba sénateur. Kisha après ile dimanche samedi namaliza, kila mtu alikuwa anaenda penda nikule kwake. Muro nikasema ndugu, hata njoo oneri. Hii tumbu inaweza kula, orumutu sana kuita kinwa anachafula meza. Meza inachafuka, na kuchafula meza. Hapa ni makabuchungu, madini, unatulia mabiwa yako meza hapa. Meza inafanya inachafuka. Nilimaliza ibada bakaanza ni recevoir. Nilikula kwa wa mwisho senateur wa mwisho nilikula kwake na 4h du matin. Nilikuwa nafika hapa mimi nakula kadogo. Niache niepuke mihali. Mimi nakuta meza nasema atanjo. Mtu mmoja mnaweza mfanyie hivi yote. Mais muro mimi nasikia hii ni honneur. Alléluia. Amen. 4h ndio mimi narudia kwa hotel, mimi nafunga bagage yangu, mimi naenda kwa aeroport na mimi najirudia huko kwetu. Ça s'appelle l'honneur, hiyo ni heshima. Ukitumikia Mungu utaheshimika automatiquement. Na hii verse naonesha kwamba kwenye Bwana anakaa na utakaa pale. Kabisa. Kazi ya Mungu inakutayarishia kiti cha heshima mbinguni. Amen. Sijui kama ndio maana hapana tumika juu tu biko wanakukaza kuwa na maono mengine ya kazi ya Mungu. Ya Mungu. Hapana kuwa na maono ya kuku. Maono moya biko na kufanya kukoropa. No, hii kanisa huko natumikia mtu. Huko natumikia Mungu. Nikwambie tena nini benyesi yaonaka mkazi ya Mungu. Andika tu hizi verses tutasoma baadaye. Galatia 1:10. Galatia 1:10. Malachi 3:14. Malaki 3:14. Malachi 3:18. Unaweza andika. 3:18. Exode 23:25. Toka 23:15. Psaume 2:11. Zaburi 2:11. On acclame la parole de Dieu. Tushangilie neno la Bwana. Alléluia. Amen. Servir Dieu. Tumikia Bwana. Sema servir Dieu. Sema kutumikia Mungu. Cette semaine, je vais vous apprendre les mystères cachés dans le service pour Dieu. Vous allez aimer Dieu. Vous allez servir Dieu. Et lorsque vous le servirez, vous serez bénis exponentiellement. Bien-aimés, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Pas pour aller au ciel d'abord. Nous sommes sauvés pour servir Dieu et ensuite aller au ciel. Nous sommes sauvés pour des grandes raisons. La première raison, c'est pour servir Dieu. C'est pourquoi lorsque Jésus nous a sauvés, il nous a laissés sur la terre. Il devait partir normalement avec nous. Mais sachant que nous avons encore à faire, sachant qu'il y a des œuvres que son Père a préparées depuis le temps ancien et que nous devons pratiquer, il nous a sauvés, il nous a laissés sur la terre, il nous a appelés au ministère et nous devons le servir. Le vivant de chacun doit servir Dieu. Et après au ciel, nous irons vivre la vie pour l'éternité et les couronnements. C'est kama mimi naeleweka. Tumeokolewa juu tu ya vitu viwili. Kitu kia kwanza haiko juu ya kwenda kwanza mbinguni. Mimi sio nakimbilia mbinguni yani.
kumbuka mbingu ni za Mungu. Na dunia ni marche pied na sisi tunapaswa ishi hapa. Na ndio maana tutenda mbinguni mimi tutarudiaga tena mbingu ya mpya nani dunia ya mpya. Parce que mbingu haziko zetu, mbingu ni za Mungu. Tuenda tu kule kufanya harusi, kisha tunarudia. Maana tuenda mbinguni kwa sababu ile kuserena, sasa unaenda fanya kuserena fete, kisha nyuma unarudia mubirere. Mnyumba yako tu ya mbao meya bien. Ni kwa mfano. Sema ni kwa mfano. Kwa mfano. Ulikuwa kurani serena. Kia kwanza ni kutumikia Mungu. Kenye kinapatia wokovu yako valeur, haiko vingine, ni kutumikia Mungu. Apres kutumikia Mungu, unazeeka ndani ya kazi ya Mungu. Unashiba miaka. Unaona kubatoto ya batoto yako. Njoo na pumuzika na kazi ya Mungu ulikuwa unafanya. Unaenda sasa mbinguni kuishi uzima wa milele na taji. Kabisa. Hapana kimbilia mbinguni. Kuna kwanza kubijumba hapa na uko mkazi ya Mungu. Vala mzuri na uko kazi ya Mungu. Hapana jipunja. Bwana sifiwe sana. Amen. Mungu akikupa franga uza gari ya bion kwa unapiga sambusa. Injo sambusa, mkono mwe napiga muhogo hivi na sambusa hivi. Bwana sifiwe sana. Amen. Kisha nyuma tutenda wapi? Mbinguni. Mbinguni. Sasa ukikufa Mungu anakuambia hivi unalamukia nini? Na kazi ya bila atakwambia na ulikia fanya nini? Na ya tatu nipe raporo, hauna raporo. Mimi siweka niko na kusaidia. Kabisa. Ambia jana yako acha kimbilia mbinguni. Joshi baporesha kwa mbinguni kwa baba. Hakuna problem. Mbingu hazo ziko tupa pale. Mekugo kazi tunapaswa fanya hapa kwa Hermoni. Hapa Goma, mwa hii nchi, mwa hii dunia. Mie teoni ngai na kazi. Ndio maana atoni pe karuo, haiwezi niua. Mungu atajidebrouiller nipone kisha uona pigwa fimbo. Tuningali na kazi ya kufanya. Kabisa. Fanya kazi ya Mungu kwa roho yako yote bila kusukumwa na mtu. Kubembelezwa. Mie kukanisa sipendake nikishona niko na kuembeza kufaka za mimi nakutia pembeni. Mimi natafuta mwiko na bidii. Hata hana makapasite. Mimi namtia pale Mungu atampa makapasite. Mukazi ya Mungu batumishi, msitafutake mtu mwenye kwa anatafuta poste. Mtafute mwenye kwa anatafuta kazi ya Mungu. Kabisa. Ukiona mkanisa mtu yuko anapigania, mimi sio nini sikupita chef de chorale. Hii kanisa, mimi sio nini hapa kunifanya president. Hauko mkazi ya Mungu wewe. Kabisa. Au yeye uko ndani hata. Mie tu nikijua kanisa uko natafuta poste. Haki ya Mungu hautaniona kunjia yako tena. Mimi nakuzape, mimi nakuefase. Mimi nikiona uko na bidii ya kazi ya Mungu, hata huyo ifanya. Mimi nasema acha nipatie huyu kazi ataijuia ndani. Kabisa. Yeye iko president wa chorale, hayo him. Nikimupa mikrofone pale. Si tunaweza tunaanza tapika. Alisema tu anaanza imba pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini kwa anaongoza kwaya, juu nilimuona amo iko amo bidii. Na anapenda kazi ya Mungu. Anadepensa kabila hata kanisa. Kwa sana anatosha franga yake anadepense juu ya kazi ya Mungu. Bien, na hana besoin ni yue. Haiko sawa wewe unafanya kitu ase pastor. Ile mbuzi mimi nilipana. La utaiko sawa ukuyua lakini mimi nilipana. Est-ce que Biblia inasema mkono hii kitoa hii nyingine sifeni? Sijue. Mimi nakwambia mbaya. Hapana. Ambia jirani yako unatafuta poste mwa hii kanisa au unatafuta kazi ya Mungu? Poste au kazi ya Mungu? Sikia nikwambie. Poste inaweza kukudisqualifier mu kazi ya Mungu. Me kazi ya Mungu inaweza kupa poste. Kabisa. Sawa. Mie Goma bananza niita niko miongoni ya baba wa makanisa. Sikubitafutaka.
Lakini kazi yenye unafanya na kupatiaka jina. Usitafutake kujipatia jina. We tumika kisha batakupa jina ya kazi yenye unafanya. Bwana tusaidie sana. Amen. Mimi nashimamia ministère moja hivi ku niveau ya nchi yote banita BCC. Iko international. Niliendaka tu mimi naanza tumika tu mwa ile ministère na tumika kumbi mwenye maono alishaona bidii yangu. Na mimi siku atambia kwanza niko na kazi za mingi siwezi tena napenda zingine. Siku moja mkutano wa mkubwa hivi anamwambia mimi nataka onesha president wa BCC Congo. Mimi nasikia wanasema no tunaita pasteur Tewazo gani kwanza juu tulikuwa bateo ba mingi. Nikaanza angalia nyuma kisha mwenye maona anambia ni wewe Teo wewe. Niambia mie nikapita pale niko natetemeka nikatoka yasho fasi yote. Bana nifa president Lukitu Lwakabambi. Mimi nauliza mzee unanitia sasa we fanya tu. Kisha après mwaka anambia unaona sikuregreta. Unaona kisi kazi na panuka nenda dunia mzima. Nishafikisha Kinshasa, nifikisha Cameroon, nifikisha sio mkila nchi. Nilibeba Nairobi, nilibeba sio wapi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kazi ya Mungu ndio atakupa poste. Kazi ya Mungu ndio inapanaka jina, pana tafuta jina. Usijipange jina. Hivi tu ya kujipanga jina ndio binaharibisha kazi ya Mungu. Unasikia mtu analamuka asubuhi aishakuwa bishop. Asubuhi anakuwa docteur. Asubuhi tena unasikia anakuwa macroshop. Asubuhi unasikia anakuwa tu umoya iko Mungu makamu. Vice Dieu adjoint. Tellement hashibe maposte na matitre. Mais kama uko mkazi ya Mungu hauna besoin hata ile majina. Sina besoin niite pasteur. Kabisa. Kukanisa mimi naambia watu niite papa Theo, nipe pasteur. Mais kuna kwa watumishi ukimwita tu jambo pasteur Theo, anakuambia na ile revera uliacha wapi ni ya shangazi yako. Manake ile inakuonyesha kama huyu anaendelea njoo titre. Ukimwambia se pasteur Theo atapaza sauti unasikia mbele akamata mikrofoni ase revera Theo. Tuombe sasa. Bwana turumie sana. Amen. Ngoja niongee tu misemo mitatu kisha tuombe kadogo tuache tuendeleshe kesi vile. Qu'est-ce que servir Dieu? Nini kutumikia Mungu? Qu'est-ce que servir Dieu? Nini kutumikia Mungu? Quand on dit on doit servir Dieu. Kasema tunataka kutumikia Mungu. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Kitu kia kwanza. Servir Dieu kutumikia Mungu équivaut d'abord inalingana na adorer Dieu, yani kumwabudu Mungu, à lui rendre un culte, yani kumfanyia ibada. Ça s'appelle inaitwa les services verticales. Kazi ambayo inasimama. Il y a les services horizontaux, kazi ambayo inalala, et les services verticaux. Kuna kazi inasimama. La première façon de servir Dieu, namna ya kwanza kutumikia Mungu, c'est de devenir un adorateur permanent. Ni kukuwa mwabudu wa siku zote. Par ton style de vie, namna yako ya kuishi, par ta manière de vivre, namna yako ya kukua, de sorte que tu commences à dégager les parfums. Yani unaanza kutoa manukato. Quand le Seigneur te voit, wakati Bwana anakuona, il peut dire voici l'homme selon mon cœur. Anasema ona mtu kulingana na moyo wangu. À cause de ton style de vie, ya kumtumikia. Parce que tu vis comme un adorateur. L'adoration, ce ne sont pas des paroles. Ce ne sont pas des chants. L'adoration est une attitude, une façon de vivre, mais qui rend gloire à Dieu. Si tu vis contrairement à cela, même si tu fais quelque chose, tu es un faux serviteur. Un bon adorateur est un bon serviteur de Dieu. Parce que le mot adoration signifie reconnaître quelqu'un comme au-dessus de toi. Jamana spende français ya bajene, français yenye bajene biko banajisemesha siku. Ubu ma français mko mnatusha ku television. Unaenda mkanovela sema nini unaleta kila kitu c'est j'adore. Kila kitu c'est j'adore. Kila kitu c'est j'adore. Hivi tu vya kuigaiga bitakuingiza erreur. Kabisa. Il n'y a que Dieu qu'on doit adorer. On peut louer les hommes, mais on ne peut pas adorer les hommes. Je peux louer le révérend Mabutu. Inaruhusiwa kusifu mtu, mais hapana kuabudu mtu.
Mineza sifu kazi yenye ulifanya. Mineza sifu uzuri yako. Mineza sifu matendo yako. Mineza sifu liimba mzuri. Me kwa habari za kuabudu ni habari tu za nani? Mungu pekee. Ache les français, j'adore. Unaona ka photo kisha naandika chini j'adore. Kila commentaire j'adore. Idolâtre que tu es. Wewe ni mwabudu sanamu. Comme mwabudu sanamu. Ah donc la première façon quand on dit servir Dieu, c'est d'abord devenir un adorateur. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était seulement pour l'adorer. Dieu s'est créé un adorateur. Et c'est pourquoi lorsque sa femme est allée adorer quelqu'un d'autre, aujourd'hui nous en sommes victimes. Quand tu adores Dieu, tu attires la faveur de Dieu. Et quand tu adores quelque chose autre, tu attires la colère de Dieu sur toi. Alors la première manière de servir Dieu, c'est d'avoir un style de vie qui est comme un parfum. Un parfum de bonne odeur. Manake sa babako anakuona anasema au mtoto wangu anafanana na Yesu. Bwana anakuona au bibi yangu anafanana na Yesu. Bibi anakuona sasa bwanangu en tout cas sina besoin ya kwenda tafuta Yesu. Yesu niko naye hapa. So navala saa Yesu. Wewe peke soko na shimakiona angalia est-ce que Yesu angetia putulu ya pata hapa kweli? Donc au fait kila kitu tulipasha kwa tunakifanya. Bon, pardon kama nakwambia mbaya. Kuba tunaonana tia make up na jipodomba kona mpaka mtoto akikuona analala na lota mbaya. Unakuwa saa mchawi. Oro hapa nyuma nilikorogana na bibi yangu. Ananiambia c'est uni fulani. Ku Facebook alitire photo. C'est uni fulani. Sasa hapana chérie. Huyu haiko fulani. Aba nafana uni fulani. Sasa mimi nakokota photo mzuri. Mimi nakuta ni fie wangu. Mimi namjua bien. Nisha msahabu juu. Manake acha kwa yeye. Alishakokota bumacho. Sijui alishatie bibi tu. Kinywa alisha kwa mabitu iko sasa alipiga kinywa mwasali. Donc iko sasa aliponda kama mabrike zote za Gisenyi akapakana huku. Aisha kwa sasa kizimu tena akaongeza kwa binywele vya jaune muko rouge. Akakuwa sasa shumulete. Po. Mpaka nikamwita mwafia nikamwambia mbona mimi nakusahabu? Sasa kama koso la jipodo aka mpaka Mungu anakusahabu. Anasema iko njo niliumbaka huyu. Kabisa. Jusamu watu tunajipodo waka mpaka tunakorije Mungu. Manako naambia Mungu wewe ukuniumba mzuri. Mimi siseme tukue buchafu. Kwa difference ya kukua propre na kukua safi na kujibu. Siseme mbo, juu niko mporo sasa ndio nianze nuka kinywa wala nianze acha mapopo fasio hapana. Nawa bien na kujipodoa iko mbaya mais avec kwa kiasi. Biblia inasema kwa kiasi. Kwa kiasi. Il faut maisha yako yo peke inakuwa sa manukato. Mungu sana kuona anasantire pia anasema kiumbe kweli, jiumbia kweli. Bwana asifiwe sana. Amen. So na vala watu wanasema huyu ni Yesu. Normalement ulipaswa kuona vala wewe peke unasema est-ce que ingilikuwa Yesu angivala hivi kweli? Kisha utasikia sauti mwana kwambia hapana Yesu hawezi vala hivi. Basi mbele uvale pantalon ifo ite watu wakusaidie kuingiza. Sasa ya kuitosha tena ifo ualike uangaje watu. Petit kwa kwanza kokota cool. Ingali style, ingali mivalio kweli. Kakuru. Sasa uko na kunywa kitu ujiulize eske ingelikuwa Yesu angekunywa hii mai? Sauti mweta kwambia ndio Yesu anakunywa mai, unakunywa. Me kama ni kanyanga, utasikia tu sauti mweta kwambia hapana Yesu akunywe kanyanga. Unaacha. Juu Roho Mtakatifu anafanya nini? Anaongeaka na zamiri zetu. Alors qu'est-ce que servir Dieu? C'est être un adorateur. Quelqu'un qui adore Dieu. Par sa façon de parler, par sa façon de dire, sa façon de réagir, sa façon de marcher, sa façon de s'habiller, avec décente, avec modestie. En fait, tout le monde peut t'apprécier. Tu peux aller partout. Tu peux passer partout. Kama nguo zenye unaweza vala tu unafika fasi unasikia wanasema se mtoshe ile matelefone pale, mtoshe ile mabitu yote pale. Unajiuliza ni nini?
Ah, baisha kuona suspect. We garçon mzima unasema naomba Mungu ujatia manzela huku unaacha bi madrede sijui unaacha ndio macro imanywele za macrole macrole yasiwe kama libitosha wapino. Biblia inasema shi tunapashwa kuwa tofauti na dunia kabisa. Sasa mtu anakuona anasema yeye peke huyu ni mtoto wa Mungu, huyu ni mtoto wa kibakuli ya pili. Meleo hatuyuwe mkanisa tu kama na munjie kwa nguvu tuseme huyu ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Kisha unasema niko mtumishi wa Mungu, niko mjakazi wa wapi? Unakuyaga tu nikutuchezesha hapa, Mungu ayue byako. Uko miongoni ya wale Mungu atambiaka toka sikuwahi kujua. Sikujua. Utamwambia mbona mimi ndio nilikuwa naimbisha ukanisa watu wanatoka yasho. Ase ulikuwa unabaimbia mimi sikukujua. Bwana tusaidie sana. Amen. Qu'est-ce que servir Dieu? Nini kutumika Mungu? Servir Dieu c'est faire par lui. Tumika Mungu ni kufanya kwake. Pour lui. Na kwa ajili yake quelque chose kitu au sein du corps de Christ kwa mwili wa Kristo et dans une église locale ou d'attache. Ndani ya kanisa ya mahali. Lorsque tu feras quelque chose wakati utafanya kitu dans le corps du Christ, ndani ya mwili wa Kristo, dans une église locale ndani ya kanisa ya mahali ama kanisa ya tout mahali, ce que tu feras yote yenye utafanya en tant qu'adorateur, kama vile mwabudu, tu poses aussi des actions, unafanya matendo, ça s'appelle servir Dieu. Hiyo inaitwa kutumika Mungu. Kutumikia Mungu haiko tu kia ubiri hapa. Shibo tutapita kwa imazaba. Na imazaba unosina kwako kazi. Kupata hata vienda wapatia hapa. Basi unaanza nisinzia. Sinikikupe mikrofoni utaanza bye bye. Bandugu tungeimba kwanza nyimbo spambio ya hauna vya kusema. Tuachiane makazi. Na kila mtu ayue kazi yake. Biblia inasema tuko sawa mwili. Bamwa ni kichwa, bengine ni mkono, bengine ni kidole, bengine ni mugulu, bengine siwe kitu gani. Na kila kiungo kifanye kazi yake. Tusiingiliane mukazi. Njoo vya biko vinaleta makaruho. Mukanisa. Nasikia batumishi waliuana. Iko haya sana mwai tusikie kanisa biko wanauana. Ni haya. C'est une bêtise. Si dans l'église on doit s'entretuer, c'est une bêtise, ça ce n'est pas une église. C'est une religion. Alors lorsque tu chanteras, tu vas filmer, tu vas jouer à la guitare, tu vas jouer au keyboard, tu es au mixeur là-bas, tu modères ici, je ne sais pas, tu balayes, tu torchonnes, tu fais tout ce que tu peux faire. Tu dis non, moi je vais bâtir ici, moi je vais augmenter le plafond ici. Tout ce que tu feras, tout acte que tu poseras, tout service que tu feras à l'église, ou alors dans le corps du Christ, comme je suis ici. Et Raymond n'est pas mon église locale, mais je suis dans le corps du Christ. Quand je le fais, je sers Dieu. Et si je le sers de tout mon cœur, parce que mineza kuya hapa meniko na winda frank pale situmikie Mungu, niko natumikia njo tumbu. Kama mimi namaliza ibada wananiambia pastor asante hakuna kitu, nisiifanye probleme. Ndio. Na nisimwambia yake Mungu amtaniona kwenu tena. Maana yake sikukia tumikia kazi ya nani? Ya Mungu. Unajua nishenda tumika kazi ya Mungu fasi inchi mwa banaita Cameroon. Yaounde. Nenda ubiri kukanisa mwa la Borne. Natumika tu 3 jours. Ilikuwa 3 jours. Nilenda salimia tu pasteur, mimi na présenter ma civilité. Ah pasteur uko kwe. En tout cas pardon atuwezi kuacha utatumika tu. Nikatumika 3 jours. Siku ya dimanche naisha akanipa $100. Kisha bakapana tangazo kama biko atafuta sale ya kabambi. Na mimi nikasema mbona franga yangu boisha umarja depo? Poche. Na mimi nikafanya nikatoa ile $100. Ndio franga nilikuwa nayo. Kisha angalia kisi Mungu analipaka. Parce que sa Mungu atakulipa akulipe sabato. Unaona kanisa ilinipa $100. Na mimi nikaitoa. Juu kwanza nilikuwa shatumikia Mungu tena nikamtumikia na franga yangu. Si vile? Mule muibada mulikuwa mama moya na bwanake. Balikuwa na shida moja hivi. Sasa Mungu alinipatiaga parole de connaissance ya probleme yabo na solution ya probleme yabo. Nikaimwambia tu hivi. Nikamwambia mama, sanda rudia, sanda fika tu Kigali.
kuko kitu Mungu atafanya maishani. Mtaona ile probleme ya 7 ans itakuwa rezoli. Na nikaenda yangu. Sasa mimi nafika hapa Goma, bananiita se pasteur uko na Mungu. Na mimi nikasema Bwana asifiwe, kumbe niko tu na Mungu. Na kwa kabisa mtu anakuambia uko na nani? Na Mungu. Jusa moneza tumikia Mungu bila Mungu. Sawa. Unaweza imba hapa bila Mungu. Unaweza hubiri hapa bila Mungu. Bila Mungu. Unanifuata? Akaambia uko na Mungu. Na mimi na bwanangu, bwanaka alikuwa expatrié, alikuwa Centrafrique, kisha anaacha familia ya Yaounde. Ambia bwanangu anasema tulisikia Mungu mnajenga kanisa Goma na shi tutume mabloke zetu. Nikasema basi hivi kama mimi ni mtu iko na expatrié bana unako lufranga lwa kutosha lunavimba labda akinipa kitoa za mingi ni $500 mwakili ya mwanadamu. Kisha kanauza unakuwa na compte bancaire. Nilikuwa siku yake hata naye akukopeki. Nikasikia haya akakufuata cheko pasa una compte. Bana hapa juzi ni mbele vite ke nilifungula tu kwa imani tu ibakie tu pale mtu asinipoza tena ile question. Nikamwambia nikamwambia compte bancaire bado meko ya kanisa. Mimi nauliza kanisa mshafungula compte hakuna. Nikasema diacre wetu anakuwa na compte ku banki. Nikatuma compte ya diacre wetu en chef. Ni pasteur. Akatuma mon franga. Kisha diacre ananita, ananiuliza, "Si pastor, eske aungeita ule papa muulize kama akujidanganya kweli?" Nikamwambia, "Juu ya nini?" Juu mimi naona sasa franga iko sali jidanganya, sasa alifanya transaction mbaya katia chiffre ya mbaya. Nikasema ni chiffre ya yeye. Mimi naona anatuma $4000. Nikasema hapana, alisomaka. Anayua hawezi siko. Moro nikasema no, ukiani kwa napenda lufranga lurudie kule. Alisoma, nikamwambia alisoma sana. Hawezi jiko koroga. Kisha mie olie nimuulize, mimi nikaandika sasa mail nikamwambia Bwana asifiwe, nashukuru nilifika Goma mzuri na mimi nashukuru sana kufranga mlitutumia $4000. Juu nione kama atashtuka naye. Akasema basi pastor ile haiko kitu. Nikasema Sodon. Bwana asifiwe sana. Njo franga tuliuzaka mabloke zote tulitia ukanisa. Zote franga yote ya mabloke zote mamiri zote za ukanisa pale. Nilienda tumikia Mungu bila roho ya bitu ya franga. Mungu anasoma roho. Kabisa. Kama niko hapa juu ya kutumikia franga, Mungu anayua. Mungu anayua. Mimi naambiaka wenzetu batumishi, mimi nawaambia hivi. Mtu akikupa mazabau tu hivi. Gisi bananipa mazabau. Alisha kubariki. Ata habanipe kitu. Siku mwanda kukuta munjia utanifaliaka. Mimi nakuta watu kuporo kuma aeroporo anakuambia ulishakuja kukanisa yetu. Unaona anakusaidia kwenye watu wengine aliko banapita anakupitisha. Na samwa pasere hayuwe mukristo wake anafanya. Ananisaidie. Kesho nikiwa kuuzia kalanga kama unaosha nini kalanga wala nini? Unaosha nini? Pilipili. Nyama. Nikikia uza 10 kilo tashtuko na niongezea ko 10 kilo. Eske ni kanisa ndio niongezea? Ndio, ni kanisa. Kabisa. Kukupitia. Nijuba linipa mazabau. Mazabau. Babiana acha tumika mie mukanisa sipendaka babiana. Sweka na nyinyi mnavifanyaka hapa. Asejo apige sente ifo tumulipe. Asejo apige drum ifo tufeni. Mulipe. Ukikuya vile atona piga sente sa malaika Gabriel. Mimi nakufukuzaka. Mimi nakwambia wende mbinguni upigia ko sente. Shi tutatafuta mwingine mwatumiki yake franga atumiki hapa. Mimi na yua batu walitumikia Mungu na roho moya. Mungu akababarikilia pale. Kabisa. Biblia inasema c'est l'œuvre de Dieu. Yakobo alikuwa anambia Yusuf, c'est l'œuvre de Dieu de ton père qui te bénira. Kazi ya Mungu wa babako ndio inakubariki. Kazi ya Mungu itakubariki. Kabisa. Ile pumzi uko nayo, unayojua nini Mungu anaiacha? Juu unafanya kazi ya Mungu. Unayojua ni au kukufa. Batu ngapi balikufa? Mejuu ya kazi ya Mungu. Kwa nisema yake mwisho tuombe.
Servir Dieu, c'est aussi servir nos frères et sœurs, comme Jésus nous l'a montré dans Marc 10:45. Lorsque tu rends ministère, ou lorsque tu rends un service à un frère à l'église, à une sœur à l'église, à un frère au quartier, même à un païen, tu as servi le Seigneur. Yesu anasema ile kila kitu mtafanyia watoto wadogo sio wao mnafanyia bali ni mimi. So na mtu anakuambia unaona mtoto unakiweka nipe. Kisha unakuambia pale unafukuza Mungu. Biblia inasema aseme ukikatala sikia sauti ya maskini siku yenye utaomba Mungu na atafunga masikio asisikie sauti yako. Tena non seulement umupati yake meno unamtukana. Papa, uko na nguvu. Papa wa hivi unaweza lomba. Unaweza kuwa na nguvu hata kubarikiwa ni neema. Kabisa. Unaweza kuwa hauna nguvu, neema Mungu je na tu. Mimi najua watu wiko na madiplome, balisoma mingi na alishatafuta kazi wa watu anafaa iwezekanayo wakati ya Mungu hayafani. Yafika. Usiwaze juu uko bien, ni juu uko na akili, wala juu uko na mikono yote. Ni neema ya Mungu. Ya Mungu. Hapana kunaambia mtu mbaya. Kutumikia Mungu pia ni kusaidia wengine. Kabisa. Unaangalia mkanisa mwenzako anakiaka na lipapa moya. Usimuseme. Wende tu mapapa yako kamata mpatie. Wende mgarderobe yako kamate kikwembe mfeni. Mpatie. Utakuwa umefanya kazi ya ajabu sana. Umejenga imani ya ule mtu. Umemtia moyo. Na anapenda tena Mungu. Kwa maana sisi tuko na wajibu ya kuonesha watu upendo ya Mungu. Watu watajua kwamba Mungu ni wapendo kupitia sisi. Usifike kwa mwenzako unasema marabe nyumba utatakufia sinifika kwa fulani iko nyumba iko nanuka njala. Unaingia tu mlango unasikia harufu ya njala. Na tretoko na sake mbili ya mchele ulifanya nini? Hauko tena mtumishi wa Mungu, mjakazi wa Mungu, uko mtumishi wa shetani. Ndio maana nisema kama utumikie Mungu mako uko unatumikia shetani. Hauwezi kutumikia bote wawili. Iko nguvu. Kazi ya Mungu haiko tu kuimba hapa. Kazi ya Mungu pia tunaifanya mjamaa zetu, tunaifanya mkartier zetu. Tunaifanya fasi yote kwenye tuko. So nabeba chakula kuba orfele, ni kazi ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. So nasaidia mtu ni kazi ya Mungu. So nabariki mtu ni kazi ya Mungu. So nenda ombea bagonjwa kwa hospital na bapagani ba ujue ni kazi ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Servir Dieu c'est obéir à sa volonté. Kutumikia Mungu ni kutii mapenzi yake. Kutumikia Mungu kwanza ni kuheshimia mapenzi ya Mungu. Unaweza tumikia Mungu unakuwa muasi. Sawa? Nilete labuda mfano. Mama, ulishashindwa bwanako. Manake bwana siku moja tulikuwa tunaombea mapepo tuko tunadeliver mtu pale ukanisa. Sasa tulikuwa tunadeliver mapepo unaona kanisa yuko barabara. Na tulikuwa tungali mkanyumba ambao pale. Sasa tu tunakemea kwa jina la Yesu, shetani, kila mtu sio lazima kwa kemea pepo, kila mtu anakuwa anaongea, tuko tunadeclare ile pepo. Kisha mama mwaka ikala ku fondation. Sasa alimaliza anasikia tunamaliza omba akapiga hodi. Tunawaza ni mgeni mwanakia tembelea. Njoo akaambia senita una responsable wenu hapa. Nikatoka. Njoo akaambia papa mimi nasikia mko mnafukuza shetani. Unasema ase mbona mko mnachokea bure si niko naye kwa nyumba. Nikashtuka mwambie uko na nani ase gisi mimi nasikia mko mnaongea shetani mimi naona bwana wangu ni shetani mzima bwana kukunyumba. Uwazi mpaka bibi yako anaanza kukupananisha na nani? Na shetani. Mais hapa kukanisa uko shemas. C'est-à-dire tu sers Dieu mais sans vivre la volonté de qui? Ya Mungu. Kunyumba mama bwanako anasema neno moyo ushasema neno 18. Bwanako anasema tu bandugu mniongezee mbogo wewe mwana nani? Bwanako ni mpagani wa watu nani mpagani anakuwa tena ushakunyele mikono yako. Unampakiza vitu.
Kisha unasikia mwende tu buleva anasema mama mjakazi sasa. Unasikia anakushushia tu luneno la vile. Au yasikia vya vile. C'est-à-dire ukanisa uko natumikia Mungu me hauko mapenzi ya nani? Ya Mungu. Est-ce que mimi nakusaidia pale? Kutumikia Mungu haiko tu majesté unatosha biti hapo na bitia ni mzuri. Mais uko tu es en train de servir Dieu sans Dieu. On peut servir Dieu sans c'est pourquoi tu devais d'abord être en bonne relation avec Dieu. Tu devais d'abord être en bonne relation avec la volonté de Dieu. Maintenant, tout ce que tu feras sera bâti sur la volonté de Dieu. Et quand tu le feras bien. Si tu sers Dieu mal, c'est parce que tu es désobéissant. Inobéissant à Dieu. Kama bwana yako haogope Mungu hata kuogopaka. Kama bibi yako haogope Mungu usichunge kuogope. Mwenye haheshimi yake Mungu usichunge kuheshimi yake. Kama uko na fiancé unaona haheshimi yake Mungu, achana naye. Kama unataka angaje mtu mu kazi yako, umuulize tu. Unaogopa Mungu? Unalipa cha 10. Kisha na manga mbo. Zamani. Mwambie tu hakuna kazi hapa wende. Juu kama mtu anaiba Mungu cha 10 atakuiba. Mtu anaiba Mungu anaweza wewe unaya Mungu, mtu anaiba Mungu. Kisha wewe atamaliza na atakuiba na anaweza kuua hata. Basi kwenye Yuda juu ya kuiba alikuwa anaiba Yesu mpaka anakakia na uisha Yesu. Ndio maana mbele utumikie Mungu, Mungu anapenda kwanza ikale mapenzi yake. Ukitumikia Mungu mu mapenzi ya Mungu, kazi yenyewe uko natumikia Mungu, Mungu ataiagree. Amen. Unaimba mkorale hapa ni kwa mfano. Useme bina batake. Mais unaishi masturbation, unacheza tu na uchi. So unafika kwa nyumba ulipiga kwa kitari tena usiku unakamata savu. Hapo ulipiga sente kisha usiku tena unakamata nini? Hapo napiga suye kama ni drum kisha unaenda Facebook na kuchate. Kuchate ndio kugusa maziba ya bafie na ku Facebook kupiga kuma face. Si vile? Donc unaenda chate na unafanya Facebook. Ni ile mikono. Meshi tunasema ukiana na yapiga battery kweli. Haiko mapenzi ya Mungu. Iko mbucha chafu. Kutumikia Mungu kuko hali ya kumtumikia. Habatumikake Mungu tu kumtumikia juu ilifo. Unaweza yua hubiri meuko musharati. Unayua hubiri meuko mwizi. Unayua imba bien. Lakini uko mkosa adabu. Iko saa shetani alikuwekesha mkosa adabu akasema wewe ndio jera, mimi nakuachia mkosa adabu, ndakia utafutia kwako siku dunia itafani. Taisha. Hata mkoralo utaona tu ni mkosa adabu. Sasa nilikuwa naimba mla trompete kula source na ningali kumanza wokovu bituruturu ya mobilere ilikuwa yatoka yote. Sasa tuko tunaimba sona kisi mnaimbaga trompete. Unaona mnapikla hivi. Namani moko ya basoda ya makasimi namboka na sulia. Kisha mwenye alikuwa pembeni yangu akanipiga vya seni kwa naimba jazz. Nikapitisha yalikuwa nikapitisha ngumi mlikuwa hapa ya mwenye alikuwa nikampe. Si repetition kaisha hapa kufaraja. Si tukaanza komba. Sadire niko natumikia Mungu lakini siko mapenzi ya Mungu. Siaenea. Kutumikia Mungu ni kuenea kabisa. Ni kujitoa wafu kwanza. Biblia inasema na wasimutoe mili yenu kama zabihu iliyo hai takatifu. Amen. Nikampa ngumi hapa. Naye sasa akuitika kombe kafa repetition kafani. Kaisha. Na alishakufa di. Ule tipe alishakufa. Tukua imba naye. Jina lake alikuwa Jean-Claude Mabanzo. Jina alikuwa Mihali. Na alikuwa tafuta Mihali kwenye. Kwa mwisho pour aujourd'hui servir Dieu. Tumikia Mungu.
c'est s'engager dans le ministère, c'est enseigner la parole de Dieu, c'est évangéliser la bonne nouvelle, c'est aussi prier pour les autres et contribuer aux besoins de la congrégation et des autres. En résumé, servir Dieu est un engagement quotidien qui se traduit par l'amour. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas d'abord. Quand tu aimes, tu donnes tout. L'amour car Dieu a tant aimé, il a don. Il n'y a pas amour sans don. La preuve d'amour c'est donner. Quand tu aimes, tu me donneras tout. Sauf le péché. Kupenda ni kupana vyote. Mimi naongeza hako kupana vyote sauf nini? Zambi. Kama mimi nakupenda siwezi kupa zambi juu zambi mshahara wa zambi ni nini? Mauti. Maintenant la première chose, c'est le fait de s'engager quotidiennement par l'amour, l'humilité et le dévouement envers les autres et envers Dieu. Et c'est une réponse naturelle de l'amour que nous avons pour Dieu ou que nous témoignons pour le Seigneur. Je suis sauvé. Dieu m'appelle. J'aime Dieu. Je vais prouver que j'aime Dieu. Je vais lui rendre ministère avec dévouement, avec amour et avec humilité. Parce que kutumikia Mungu ni neema. Kushimama yangu hapa ni neema. Kabisa. Siwezi fanya kiburi. Wenda kuko mtu wanaweza patia hii microphone anafanya kazi ya Mungu mzuri hapa kunishinda. Baki kwambia modere ni neema. Kabisa. Baki kwambia uimbe ni neema. C'est un privilège de servir Dieu. Ni neema kumtumikia Mungu. C'est un avantage. Ni faida kumtumikia. Bien aimé pour aujourd'hui. Mpendwa kwa leo. Demain je vais commencer à vous parler pourquoi servir Dieu. Kwa nini kumtumikia Mungu. Mais je voudrais finir en disant ceci. Nitakumaliza nikisema hivi. Nous sommes sauvés. Tumeokolewa. Nous sommes convertis. Tumekombolewa. Nous sommes régénérés. Yani tumetengenezwa upya pour servir Dieu. Kwa kutumikia Mungu. Avant d'aller au ciel. Bila kwenda mbinguni. Et si tu ne fais rien à l'église, kama ufanye kitu kanisani, alors tu es un danger à l'église. Uko ndani ya hatari kanisani. Moi j'aime pas chez nous à l'église. Mimi sipendi kwetu kanisani. Quelqu'un qui fait 1 an. Mtu ambaye anafanya mwaka mzima. Il fait 2 ans. Anafanya miaka 2. Il fait 3 ans à l'église. Miaka 3 kanisani. Il ne fait rien à l'église. Yeye afanyake kitu. Ule mtu iko dangereux. Ule ni shida kwa kanisa. Unaona saa hauna vya kufanya. Nilisema shetani anakupatiaka vya kufanya. Mkanisa kama hauna vya kufanya ndio unaweka kama pastera alivala mbaya, alivala chaussette ya jaune na ceinture ya vert. Bon, ile kuona ile madetail yote na chaussette. Maana hauna vya kufanya. Parce que ungelikuwa uko na vya kufanya mu presence ya Mungu uko na abudu, hawezi yu atabaneza kuuliza pastor alikuwa na vala unasema atuka sikumbuki. Parce que hakukuinteresse. Kenye kilikuinteresse ni presence ya nani? Ya Mungu. Kama ungali unaweza jua kwenye nilisema la mama na le mama, maana yake haukuwa kinaganaga. Ulikuwa ndio professeur wa shetani wa grammaire muka kanisa. Bon, nikisema la mama le mama, susha sikia gani wasema njo mama. Est-ce que vile vile vinakuona? Hakuna. Na français, est-ce que lianziaka kwenu Ruchuru wala Ijwi? Si français litulienda ichunga mwavio kwa aeroport. Bwana tusaidie sana. Amen. Nilitaka kuambia anza fanya kazi ya Mungu. Kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote, na mali yako zote, na afya yako, fanya kazi ya Mungu. Amen. Hakuna kitu kingine utapanaka kule yulu sa ripoti isipokuwa kazi ya Mungu. Kabisa. Mungu akusaidia akupe kiu na njaa ya kazi ya Mungu. Mungu akusaidia vitu vya kusukuma na kubembelezwa biishe.
Mukazi ya Mungu muna baraka. Mukazi ya Mungu muna amani, muna heshima. Mukazi ya Mungu muna vyote. Mi kila kitu niko nakyo ni mukazi ya Mungu ndio nilikitosha. Na ningali ndatosha mu bingine. Na sanda bipata tena mimi nabitia mukazi ya Mungu. Na mimi napenda mbinguni ni kwake kama marechal. Ni juste siwezi kuwa vice dieu, mais mimi napenda mbinguni ni kwake. Jua tutakuwa sawa mbinguni? Tutakuwa bakaporo. Na tutakuwa kubenye mbinguni hapa bata nisalimia. Njoo maana anze nisalimia huko chini. Juu hautanifika hako. Wona kia tu kanisa na ikala huko dimancharo na chauffer kitu naenda. Mimi na gene, nafunga, naenda ubiri injili mbalabala, na soma Biblia na kia tu. Unaweza tutakuwa sawa. Unaweza tutakuwa sawa na Papa Mabuto. Leo kuna sema mchungaji wangu mbinguni atakuwa kumeza ya nani? Ya mfalme. Wewe uko Birere ya mbinguni. Wala uko sijue wapi? Ndosho wala Bugamba ya wapi? Ya mbinguni. Mino? Kinogo ya? Mungu abariki neno lake. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Acha nikuombee Mungu kisha nikuache rudie kwa nyumba. Baadaye kesho tutaendelesha. Mimi napenda na siku ya 6 tutatumika samedi. Kisha samedi tutaomba sana. Ndaomba Mungu abajaze nguvu, akubatize na Roho Mtakatifu, akupe upako ya kazi ya Mungu. So unakuona imba hapa pepo zinakimbia. Unakoropa kila mwaliingia anakamatika na Roho wa Mungu. Unapanguza kiti mwenye anakiikala kwa anakamatika.